यानी क्या है ये? कैमरा है। इसके ऊपर क्या लिखा है? वाई। बी। एंग्री बर्ड्स। एंग्री बर्ड्स प्रोजेक्शन कैमरा, प्रोजेक्शन पिक्चर। वेरी गुड नानी। तो दिखाओ इसमें कैसे काम करता है ये प्रोजेक्शन पिक्चर। अभी नहीं पहले, हाँ लाइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है दिखाओ प्रोजेक्शन। ऊपर ऊपर इधर उधर दिखाओ, ऊपर चार के ऊपर नहीं, फ्लैश।